her eyes make stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, I'll tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah! Yan, grabe. Thank you. Palakpak mga kaisan. Palakpak mga... Yan, grabe. No, grabe. Ang imo is your kanang kwantod ka ni Bruno Mars. Maginamuhang swak nga feel ka ini mo nga murag bagay kay sa imong tingog sa imong kuan. Bruno Mars it ka. Bruno Mars. So before Bruno Mars, wala pa sa Bruno Mars ni sikat. Minsan man imuhang mga gina sana mga cover songs ang imong ginatugtog kasagaran. Kay Gary V. Gary V. So Gary V. So si Gary V ang imuhang murag kuan ato sa una pa. Wala pa na si Bruno Mars. Nako. Okay, example dia, sample ni Gary V, sample. Sige. Sige. Sample Gary V. Gamay lang. Okay? Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they didn't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I draw my sword, cry for just a while. Deep inside this armor, the warrior is a child. Yeah. Thank you. Yan. Galing naman. Marami ito si Goan, Gary V, nagkanta dari karon. Alright. So, ayan, no. Matanong kita, personal. Pwede man siguro, no? Personal. Na may mama diri, pero do you have girlfriends? Maraming kasi nagte-text dito. Sabi nila, meron ba daw girlfriend si Bildex? Ayan. Marami ba daw o isa lang? Actually, ngayon? Karon? Oh, karon. Wala ko girlfriend karon. Wala girlfriend karon. Ugma nana. Yan ha, mga kaisunan. Wala, very available itong si Beldex. Negotiable. Ayan. Okay. So, maya-mayang konti, babalikan natin yung mga iba pa nimong mga kanta, yung mga kuwan lang mo, mga cover songs nimo. So, mga unti-unti natin. Sa mga iba pang katanungan, babalik tayo maya-mayang konti. Beldex Pagales po. Beldex de la Cruz Pagales. Ito po sa programa nating Artist of the Week. Artist of the Week po natin, Beldex de la Cruz Pagales. 93.5 Gold FM. Dere suki tagsing ko lang pisi suki basig kun saon dili na maputol basig tigbason panimo og lagaraw atik dili naputol testingan be putol man lagi kini lang lagaraw kay hai
bay oy. Unya, problema ba day na? Mga unday ta. Lami lagi unta ikaon. Ang problema, 25 pesos lang maniya ang akong kwarta. Ay sus, mauna imong problema. Dalira na kaayo. Kaysa Tops, tamangaon. Kay naa sila'y busog meals nga tag 22 pesos ra og 25 nga makabusog yud. Dili makagutom sa bulsa. Aha, tinuod ka bay? Naaday sila ana. Tara bay, mga unta. Og pwede pataka, malibre ani. Kay 50 pesos bitaw ni ang akong kwarta. Ayos, Tops guna bay. Para na sa masa. Gawas sa lamian ang pagkaon nila, paspas ug lingaw ang pag-alagad nila. Asa pagka, dininata sa Tops, sa Tops, sa Tops. Tops, atong makita sa Rizal Avenue, Digos City. Oy, Guliat! May kiniya ka? Nakakita ko sa naong si mong asawa. Naunsa man na, uy. Puro man kanang kaitom sa kuwan? Alkitran? Ita, bitaw na akong asawa, noy. Nakahuna-una ko kung akong ilisan. Kay nainaong, murag yung dukot sa kaldirong gubaon. Bastang paita, noy. Taka nakikog ipamalit nga mga sabon. Astringent. Pero, sos, wag yung dutli. Kubalan mo ko sampos baka ng naong sa kong asawa. Tabangi ko, noy, Tinood ka na, Guliat. Ang naong si mong asawa, itumpas ang noos. Pero di na ka na problema. Ni ana ang tubag na ng tanan. Maong ang tubag na sayon ra kayo. Bio leaf. Ha? Bio niya leaf dahon. Ngunit tubag na ng tanan. Kay ang bio leaf amino soap, hinimo sa pure natural ingredients nga napamatud ang pangkondisyon. Kunya pangdipinsa sa bisan unsang sakit sa panit ug labaw sa tanan, makapabatan-on pa. Biolip amino soup? O sige, noy. Ato na ko. Mupalit ko biolip amino soup para maputi sa ningnaong nako ug sa akong asawa. Magdali ko, noy, ha? Tingaling mahugtan ko. Ato na ko dito man. Guliat ka diyot lang. Ang imong asawa daw na naikuyog lain. Ang BioLeaf Amino Soap mapalit na sa Digos Southern Drug, Almico Drug, Rose Pharmacy, Butika Carcariña, Josie's Pharmacy, Balita, Davao del Sur, ug sa tanang butika dool sa inyong lugar. Thank you for banking, sir. Good morning. Pwede ba ako mag-deposit? Yes, sir. Pre-starter pa lang, parang cash na.